Ano yung kinuha mo? Hmm? Tawag ko kay Mami Mrs. P. Ah, bakit Mrs. P? No, B-boy, dirty. Halika na, B-boy. B-boy. Dirty yun. Tapon mo, tapon. Yeah. Yeah. Ah. Oh, Dapa na naman. Tayo. Halika na. Ate. Phone mo na sa'yo. Hindi sa bagay, gano'n ginamit. Ate, let's go.